صبح ہو چکی تھی، روشنی ہر طرف پھیل چکی تھی، پرندے اپنے گھروں سے باہر نکل آئے تھے، ہر طرف ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ اس نے ہلکی سی آنکھیں کھولی تو سامنے اسے گھڑی نظر آئی جو صبح کے 7 بجا رہی تھی۔ اچانک سے گھڑی پر نظر پڑتے ہی وہ اٹھ بیٹھی اور گھبراتے ہوئے بولنے لگی، یا اللہ، مجھے اتنی دیر کیسے ہوگی؟ تائی امی نے تو آج مجھے ڈانٹنا ہے، اسامہ کو اٹھانا تھا، اس کا ناشتہ بنانا ہے، ہائے اللہ میں کیا کروں؟ پھر اچانک سے اسے یاد آیا کہ جس گھر کی وہ باتیں کر رہی ہے، جس تائی امی سے وہ ڈری ہے، وہ تو یہاں ہے ہی نہیں، نہ وہ گھر ہے اور نہ وہ گھر کے لوگ۔ پھر اس نے آنکھیں صاف کی، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ یہاں کیا کرے، آج اس کا پہلا دن تھا، اس گھر میں اسے کیا کرنا چاہیے۔ اتنے میں دروازے پہ دستک ہوئی، پریشے سیدھی ہو کے بیٹھ گئی۔ اس دستک کی آواز 2-3 بار آئی اور اس آواز سے برہان کی نیند بھی غائب ہو چکی تھی۔ اس کی کمر اکڑ چکی تھی، پوری رات ایک کروٹ پر صوفے پہ سونے کی وجہ سے اس کی کمر میں درد ہو رہا تھا۔ اسے اپنے بیڈ کے علاوہ کہیں سونے کی عادت نہیں تھی، مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ اس کا نہ کمرہ اس کا رہا، نہ اس کا بیڈ۔ اس نے اٹھ بیٹھنے کی کوشش کی اور ایک حد تک وہ کامیاب بھی ہو گیا۔ پریشے آگے بڑھی اور دروازہ کھولنے لگی۔ وہ اس کو دیکھتا رہا۔ دروازہ کھولتے ہی سعدیہ بیگم سامنے کھڑی تھی، بہت خوشگوار موڈ میں پریشے سے گلے ملی۔ پریشے نے سلام کیا، وعلیکم السلام میرا بچہ، تم لوگ اٹھ کے ہو تو باہر آ جاؤ، میں نے ناشتہ لگایا ہے، آ کے کر لو۔ ناشتہ؟ برہان حیران ہوا تھا، پھر یہ کہنے کے بعد ایک نظر گھڑی کو دیکھا جس پہ 7:20 ہو رہے تھے۔ ان کے ہاں ناشتہ اتنی جلدی نہیں بنتا تھا، برہان دیر سے اٹھتا تھا اور سعدیہ بیگم 8 بجے تک اٹھ جاتی تھی۔ ان کے گھر میں 2 ہی افراد تھے، زیادہ کام تھا نہیں تو وہ دیر سے اٹھا کرتی اور پھر اپنا کام آرام سے کرتی۔ جی بیٹا جی، ہمارے گھر میں شاید بہو آ چکی ہے اور ہمارے ہاں رسم ہوتی ہے، پہلے دن ناشتہ جلدی بنتا ہے اور بہو کو پیش کیا جاتا ہے، آیا سمجھ؟ برہان دل میں سوچنے لگا، بول تو ایسے رہی ہے جیسے 20-30 بہویں پہلے بھی لے کر آ چکی ہیں، اور اپنی بات پہ خود ہی مسکرایا۔ ہائے اللہ، یہ میں نے کیا کر دیا؟ انہوں نے اچانک سے اونچی آواز میں چلایا تو برہان اپنی خیالی دنیا سے باہر آ کے ان کو حیرانگی سے دیکھنے لگا۔ پریشے بھی ان کی طرف متوجہ ہو گئی۔ تم لوگوں کے چکر میں چولہے پر ہی چائے رکھ کر آ گئی ہوں، چلو جلدی سے تیار ہو کے باہر آ جاؤ، میں جا کے چائے دیکھوں۔ وہ کہتے ہی کچن کی طرف بڑھ گئے اور وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ آپ پہلے نہا کے آ جائیں، میں بعد میں چلی جاؤں گی، پریشے نے برہان کو کہا تو برہان نے ہاں میں سر ہلایا۔ برہان جب بات لینے واش روم میں گیا تو پریشے نے اپنے کپڑے نکالے، لیکن برہان کے نہیں، اور نہ ہی اسے پتا تھا کہ وہ آج کیا پہنے گا، کیا پہنتا ہے، کیا اسے نکالنے چاہیے کپڑے یا خود نکال لے گا۔ وہ اپنی باتوں میں الجھی ہوئی تھی۔ اتنے میں سعدیہ بیگم کمرے میں پھر سے نمودار ہوئی۔ تم ابھی تک یہیں کھڑے ہو بیٹا، جلدی کرو، ناشتہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ جی میں بس جلدی تیار ہو جاتی ہوں۔ وہ میں کچھ کہنا چاہتی تھی آپ سے، وہ بہت دھیمی آواز میں کہہ رہی تھی۔ ہاں بولو، میں سن رہی ہوں، انہوں نے بہت پیار اور نرم لہجے سے کہا۔ یہ کپڑے میرے جو بیگ میں ہیں یہ میں کہاں رکھوں؟ ایک پل کو سعدیہ بیگم حیران رہ گئی۔ بیٹا، ہمارے گھر میں الماری نام کی ایک چیز موجود ہے، وہ ڈبے جیسی ہوتی ہے، اس میں ہم سامان رکھتے ہیں، یہ بھی اس میں رکھ دو۔ انہوں نے تفصیلاً بتایا تو پریشے شرمندگی سے اپنا سر جھکا گئی۔ وہ مسکرائیں اور ان کے قریب آئی اور سمجھانے لگی، بیٹا یہ گھر اب تمہارا ہے، تم جس طرح چاہو اس گھر کو سیٹ کر سکتی ہو، تمہارے کپڑے تم اس کمرے میں رکھو گی کیونکہ کمرہ تمہارا ہے، اس کمرے کی ہر چیز تمہاری ہے، اور اپنی چیزوں پہ حق جتانا کوئی بری بات نہیں ہے اور نہ ہی شرمندگی کی بات ہے، تم تو حق سے کہو کہ میں یہیں رکھوں گی۔ پریشے کو بہت حوصلہ ہوا۔ پریشے دل میں سوچنے لگی، کیا میں واقعی میں اتنی خوش نصیب ہوں؟ پہلے فائزہ آپی جو مجھے سب سے بڑھ کر چاہتی تھی، میرا خیال رکھتی تھی، مجھے سمجھاتی تھی، اور مجھے ڈر لگتا تھا کہ اگر ان کی شادی ہوگی تو میرا کیا ہوگا، اور اب یہ جو میرا اتنا خیال رکھ رہی ہیں وہ مجھے بالکل بیٹیوں کی طرح سمجھا رہی ہیں۔ وہ ایک پل کو ان کو دیکھتی رہی، اگلے ہی پل اس کے ہونٹوں سے لب زدہ ہوئے۔ جی امی، جیسے آپ کہیں۔ اس نے پہلی بار کسی کو امی کہا تھا، دل سے، خوشی سے۔ وہ تائی امی کو تائی امی کہتی تھی، مگر کبھی بھی تائی امی سے اسے ماں جیسا احساس نہیں ہوا تھا، کیونکہ وہ اسے بیٹی نہیں سمجھتی تھی، مگر یہ مجھے بیٹی سمجھتی ہیں تو میں کیوں نہ ان کو ماں کہوں، وہ اندر ہی اندر سوچنے لگی۔ اتنے میں برہان واش روم سے باہر آیا تو دونوں کو اپنے سامنے پا کر سعدیہ بیگم کی طرف متوجہ ہوا۔ امی آپ میرے کپڑے نکال دیں، میں بس ابھی شاور لے کر آتا ہوں۔ میں کیوں؟ سعدیہ بیگم حیران ہو کر بولی۔ بھئی تمہاری شادی ہو چکی ہے، تمہاری بیگم ہے، اس سے بولو یہ کام اس کے کرنے کے ہیں۔ اگلے ہی پل برہان پریشے کو دیکھنے لگا۔ پریشے نے بھی نظریں جھکائی ہوئی تھی، پھر ایک دم نظریں اٹھا کر برہان کی طرف دیکھنے لگی۔ امی آپ نکال دینا، آپ خود کہہ رہی ہیں جلدی کرو، پھر آپ خود ہی دیر کر رہی ہیں، وہ سعدیہ بیگم کو کہنے لگا تو سعدیہ بیگم نے صاف انکار کر دیا۔ بھئی تمہیں شرم آنی چاہیے، میں بوڑھی ہو چکی ہوں، لوگ اپنے بیٹوں کی شادیاں کیوں کرواتے تاکہ ان کی بیویاں آئیں اور انہیں سنبھال سکیں۔
चलो भी अब संभालो अपने शोहर को, वो ये कहती बाहर निकल गई। नाश्ते वगैरह से फारिग होकर वो वापस कमरे में आई और अपने कपड़े अलमारी में रखने का सोचा कि अचानक उसकी नज़र एक डायरी पर पड़ी। ये यहाँ इसको किसने रख दिया? बुरहान ने सारी किताबें तो शेल्फ में रखी हैं, तो इसको भी वहीं होना चाहिए। उसने इस इरादे से डायरी उठाई तो उसके अंदर से कुछ तस्वीरें बाहर निकली। वो उन तस्वीरों को देखती रही। उन तस्वीरों में 3 लड़के और 2 लड़कियां थी। एक लड़का तो साफ तौर से बुरहान लग रहा था और दिख भी रहा था। बाकी के 2 लड़के और 2 लड़कियां कौन थी? जब उसने दिमाग लगाया और सोचने लगी तो एक चेहरा उसके सामने फिर से जाहिर हुआ। वो सज्जाद था। यानी उन 3 लड़कों में से एक सज्जाद और एक बुरहान, बाकी का एक लड़का और 2 लड़कियां। ये कौन थी? वो सोचने लगी। इतने में पीछे से किसी ने जोर से उसका बाजू पकड़ा। एकदम से उसे झटका लगा। किसी ने पूरी शिद्दत से उसका बाजू पकड़कर उसको पीछे की तरफ ले जाना चाहा, मगर पाँव में एक कपड़ा फंस जाने की वजह से वो गिरने लगी कि उस वजूद ने उसको गिरने से बचाया। वो उस इंसान को देखती रही जिसकी बाहों में वो इस टाइम थी। वो उसको गिरने से बचा रहा था। दोनों की आंखें आपस में मिली, मगर एक मिनट, उसकी आंखों में मोहब्बत नहीं थी, ना उसकी आंखों में एहसास था, ना नरमी और ना ही कुछ और, बल्कि उसकी आंखों में गुस्सा था। वो साफ देख सकती थी कि वो गुस्से में है। एकदम जोर से उसने परीशे को ऊपर खींचा और आगे की तरफ धकेल दिया। वो अपना तवाज़ुन कायम रखने में कामयाब रही और वहीं सीधी खड़ी होगी। तुमसे कितनी बार मैंने कहा है कि मेरी चीज़ों को हाथ मत लगाया करो। मेरी चीज़ों को क्यों हाथ लगाती हो? वो मैं अपने कपड़े रख रही थी तो वहाँ पे मैंने ये डायरी। वो आगे बोलने लगी थी कि बुरहान ने आगे से उंगली दिखाकर उसको चुप करवाया। कपड़े? अगर कपड़े रख रही थी तो वो रखती ना, मेरी चीज़ों को हाथ क्यों लगा रही हो? उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे गुस्सा किस बात पे आया है। सादिया बेगम तो कह के गई थी कि यहाँ पे जो भी चीज़ है वो उसकी है, अगर मेरी है और मैंने अलमारी में कपड़े रखे तो इसमें मैंने क्या गलत किया? वो खुद सोचने लगी, मगर सामने खड़ा शख्स उस वक्त जिस गुस्से में था, अगर वो सामने से कुछ बोलती तो 2-4 बातें ज़्यादा ही सुननी थी, इसलिए वो चुप रही। आइंदा आइंदा अगर तुमने मेरी किसी चीज़ को भी हाथ लगाया तो याद रखना तुम्हारे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। वो गुस्से और धमकी भरे अंदाज में बोला था। परीशे के आंखों से बेख्तियार आंसू बहने लगे। उसने बहुत कोशिश की आंसू रोकने की, मगर नहीं रोक पाई। वो जो शख्स अभी गुस्से से आग बगोला हो रहा था, जैसे उसकी नज़र सामने खड़ी लड़की पर पड़ी जिसकी आंखों से आंसू बारिश की तरह टिप टिप बरस रहे थे, एकदम वो बिल्कुल नरम सा हो गया। उसे एहसास हुआ कि उसने बहुत ज़्यादा ही कह दिया। उसे इतना ज़्यादा नहीं कहना चाहिए था। उसे अफसोस हो रहा था। वो रोए जा रही थी, उसकी आंखों से आंसू बरस रहे थे। वो आवाज़ नहीं निकाल रही थी, मगर फिर भी बहुत रो रही थी। बुरहान ने नरमी से उसकी तरफ देखा और कहने लगा, देखो मेरी कुछ पर्सनल चीज़ें हैं इस कमरे में, इसको कोई भी छूता है तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता, वो चाहे कोई भी हो। इस वजह से मैंने ये किया। मेरा इरादा तुम्हें दुख देने का या तुम्हें डराने का बिल्कुल भी नहीं था, यकीन करो मुझ पे। वो एकदम नरमी से कह रहा था, मगर सामने खड़ी लड़की जिसने पूरे इरादे किए हुए थे कि आज रो रो कर उसने कराची में सैलाब लाना है, वो कहाँ चुप करने वाली थी। देखो तुम रोना बंद करो, मैं कह रहा हूँ ना, मैंने जानबूझ के नहीं किया। वो अब इल्तिजाई अंदाज में कह रहा था, प्लीज़ रोना बंद करो। वो फिर भी रोए जा रही थी। अब बुरहान को समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। बुरहान को बेचैनी हो रही थी। परेशान होकर बुरहान ने उसके मुंह पर हाथ रखा। वो एकदम हैरत भरी नज़रों से उसे देखने लगी। चुप कर जो, कितना रोती हो तुम? तुम्हारे आंसू हैं या फिर बारिश का पानी जो बगैर रुके बरसता ही जाता है? परीशे के आंसू रुक चुके थे। वो उसको हैरत भरी नज़रों से देखने लगी। देखो मेरे कुछ असूल हैं, अगर तुम उन पर अमल करो तो अच्छा होगा। वो बहुत नरम लहजे में कह रहा था। परीशे को यकीन नहीं हुआ कि ये शख्स है कौन। 1 मिनट में इतना अच्छा लगता है और 1 मिनट में इतना बुरा। अच्छा अब तुम जल्दी जाओ, तैयार हो जाओ, फिर बाहर चलना है, वरना अभी मलका आलिया दोबारा तशरीफ ले आएगी। वो बहुत खुशगवार मूड में कह रहा था और अचानक परीशे के चेहरे पे मुस्कुराहट नमूदार हुई। बुरहान ने पहले तो उसकी आंखों में देखा, उसके बाद कहने लगा, तुम रोते हुए अच्छी नहीं लगती, ऐसे ही हंसती रहा करो। वो उससे देखती रहेगी। परीशे अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में शॉवर लेने चली गई। उसके जाते ही वो सोफे पर बैठ गया, उस डायरी को अपने हाथ में लिए। वो एक दूसरी दुनिया में पहुंच चुका था, यादों की दुनिया में, सपनों की दुनिया में, तकलीफ थे माजी में, जिसे वो कभी बाहर नहीं आ पाया था। उन यादों के समंदर में जिसमें बहुत सालों पहले वो डूबा था और कभी वहां से निकल नहीं पाया। उन उसमें उन तक तस्वीर को अपने हाथ में लिए देखता रहा गौर से। उस तस्वीर को देखते हुए उसके हाथ कांपने लगे। कुछ बातें, कुछ यादें याद आई, कुछ लोग याद आए, कुछ ऐसा साथ याद आया, कुछ माजी की तल्ख हकीकतें याद आई। अचानक उसके सर में शदीद दर्द शुरू हुआ। उसने आंखें बंद कर ली। तस्वीर दोबारा डायरी में रखकर उसी जगह पर रख दी जहाँ पे वो पहले रखी थी।
सोफे पर सर टिका कर बैठा ही था कि इतने में परीशे वॉशरूम से बाहर निकली। काले कलर की फ्रॉक जो टखनों से नीचे तक थी, सर पे दुपट्टा किया था, मगर शायद बालों को वो दुपट्टा पसंद नहीं आया था जो बार बार उसके सर से हट रहा था। बाल जो कमर तक आ रहे थे, गहरी आंखें जिनमें बला की मासूमियत थी, बाल गीले थे जो कंधे पर चिपके हुए थे। वो सामने खड़ी एक परी की मानित लग रही थी। वो उसे देखने लगा और उसमें खो गया। कुछ पल के लिए उसे समझ ही नहीं आया कि वो कहाँ पे है, किस दुनिया में है। सामने खड़ी लड़की जो उस वक्त वाकई में एक परी जैसी लग रही थी, वो उसमें ऐसा खोया था कि उसे खुद भी अंदाजा नहीं था। वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ी। बुरहान तो उसे वैसे ही देख रहा था। पहले तो परीशे को समझ नहीं आया कि उसे क्या करना चाहिए, वो उसे इस तरह से क्यों देख रहा है। फिर वो आंखें नीची करके शीशे की तरफ जाने लगी। बुरहान का सहर तो तब टूटा जब सादिया बेगम की जोरदार आवाज़ किचन से आई, बाहर आ जाओ, कहाँ रह गए हो तुम लोग। उन्होंने इस बार बहुत जोर से कहा था, जिसपे बुरहान घबरा कर खड़ा हुआ। परीशे ने बुरहान को देखा। जिस तरह से वो घबराया था, परीशे अपनी हंसी नहीं रोक पाई और हंसने लगी। वो शख्स जो उसके शहर में डूबा था, उसने खड़ी उस परी को हंसते हुए देखा। हंस क्यों रही हो, उसने सवाल किया। मैं कब हंसी। वो जो सामने खड़ा था वो उसे गहरी नजरों से देखने लगा। दिल में सोचने लगा, ये झूठ भी कितना नरमी से और प्यार से बोल रही है कि किसी को भी यकीन हो जाए। फिर उसने परीशे को घूरते हुए कहने लगा, बिल्कुल इसी तरह अगर तुम किसी को मार भी दोगी ना, और तुमसे जब पूछा जाएगा कि तुमने मारा है, तो इसी मासूमियत से इनकार कर देना। बेचारे तुम्हारे इसी मासूम चेहरे पर भरोसा करके तुम्हें बाइज्जत बरी कर देंगे। परीशे, जिसके चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी, एकदम से गायब हुई और गुस्से से उसकी तरफ देखने लगी। उसके देखने पर अब की बार बुरहान का कहका बुलंद हुआ, इसमें हंसने की कोई बात नहीं है। उसने बहुत आरामदेह लहजे में कहा। हाँ, तो हंसने की बात तो इसमें भी नहीं थी जिसपे आप मुस्कुरा रही थी परीशे जी। आपने मुझे जी कहा, क्यों? क्यों? मैं जी नहीं कह सकता। नहीं, पर आपने मुझे जी क्यों कहा? वो फिर से पूछने लगी। ठीक है परी, आप खुश हो? परी, वो फिर से चिड़ी। ओ खुदाया, मैं कहाँ जाऊँ? पहले इज्जत दे रहा था तो वो रास्ती थी, अब जब परी कह रहा हूँ तब भी नहीं खुश हो रही। या अल्लाह, मैंने कौन से गुनाह किए हैं जिसकी मुझे ये सजा मिली है? वो उसकी तरफ देखते हुए कहने लगा तो परीशे बेख्तियार अपना हाथ बुलंद करने लगी। बुरहान अचानक से पीछे हटा। क्या तुम मुझ पे हाथ उठाओगी अब? अस्तगफिरुल्लाह, मैं भला आप पे क्यों हाथ उठाने लगी? मैं तो अपना बाजू सही कर रही थी। उसने सफाई पेश की तो बुरहान एकदम सीधा हुआ। अच्छा ठीक है, मुझे लगा। वो बातों को आए बाएं करने लगा। और परीशे को जब बात समझ में आई तो परीशे फिर से हंसने लगी। लड़की, तुम कितना हंसती हो, चलो बाहर वरना अम्मी दोबारा आ जाएंगी। वो ये कहकर उसे बाहर की तरफ चलने का इशारा किया तो वो चुपचाप उसके पीछे चलने लगी। जब खाना खत्म कर चुके तो बुरहान हाथ धोने बाहर की तरफ जाने लगा। सादिया बेगम सारे बर्तन उठाने लगी कि परीशे ने उनको रोका। मैं कर देती हूँ, आप बैठ जाएं। वो कहने लगी थी कि सादिया बेगम ने इशारा करके उसे बिठा दिया। अल्लाह, क्या तुम मुझे इतनी बुरी सास साबित करना चाहती हो कि जिसने पहले दिन ही अपनी बहू से काम करवाना शुरू कर दिया? हर किस नहीं, हमारे यहाँ तो एक हफ्ते तक बहू ये काम नहीं करती और तुम आज से काम करना शुरू होगी? बिल्कुल भी नहीं, उन्होंने साफ मना कर दिया। लेकिन मैं घर में काम करती थी, यहाँ ये भी काम कर लूँगी। आप मुझे करने दे प्लीज़, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। वो बहुत जिद करते हुए बोल रही थी। एक हफ्ते तक तो घर के काम नहीं कर सकती तुम, ये तो मैं अभी से बता देती हूँ। और ना ही तुम किचन में आ सकती हो। जो भी चाहिए मुझे बोलोगी और मैं ला दूंगी। आया समझ? बाकी अगर शोहर के काम करने हैं तो वो तुम अपनी खुशी और मर्जी से कर सकती हो, इसमें कोई ममानियत नहीं। वो एकदम चुप होगी और उनको देखने लगी। वो कर भी क्या सकती थी जब हुक्म जारी हो चुका था। वो फिर वापस अपने कमरे में आ गई। बुरहान बाहर लॉन में बैठा था। सादिया बेगम भी बाहर थी और वहाँ पे कुछ औरतों की आवाज़ें भी आ रही थी। वो नहीं जानती थी औरतें कौन है, मगर वो उनके घर परीशे की वजह से आई है, वो ये अच्छे तरीके से जानती थी। परीशे, बाहर आ जाओ। सादिया बेगम की आवाज़ आई तो वो एकदम खड़ी हुई, अपना दुपट्टा ठीक किया, खुद को आईने में देखा। वो ठीक लग रही थी। मेकअप वो करती नहीं थी, मगर सादिया बेगम के कहने पे लाइट सा मेकअप किया। सिर्फ लिपस्टिक और काजल में ही वो क्यामत ढा रही थी। वो अपना दुपट्टा संभालते हुए आराम से बाहर आने लगी तो औरतें उसे देखते हुए खड़ी हुई और फिर एक एक करके गले मिलने लगी। वो बहुत प्यार से उनसे गले मिल रही थी। अरे बहन, हमें तो पता भी नहीं चला, आज सुबह ही पता चला कि आपके घर बहू आई है। आप तो रात के अंधेरे में बहू ले आई और किसी को बताया तक नहीं। हमें लगा था आपका अकलौता बेटा है, बड़े धूमधाम से बहू को लेके आएंगी, मगर ये क्या, रात के अंधेरे में चोरों की तरह लाई हैं आप। वो औरतें तंजिया अंदाज में बातें कर रही थी। जी ठीक फरमाया आपने, मेरा अकलौता बेटा है, मुझे धूमधाम से लाना चाहिए था।
मगर मैं तो रात के अंधेरे में ले आई, मगर क्या करूं, रात के अंधेरे में भी छुपा के नहीं, पूरे मोहल्ले के सामने गाड़ी के हॉर्न मारते हुए लेके आई हूँ। सामने भी तो सादिया बेगम थी जिनको जवाब देने में महारत हासिल थी, और वो औरतें भी किनसे मुकाबला कर रही हैं, सादिया बेगम से। लेकिन माशाल्लाह मेरी बहू बहुत अच्छी है, मैं खुद को खुश नसीब समझती हूँ कि इतनी अच्छी बहू मिली। वो फखरिया अंदाज में कह रही थी और परीशे वहीं बैठी आंखें नीचे किए उनकी बातें सुनने लगी। ये बोलती नहीं है क्या? एक खातून ने पीछे से आवाज़ दी तो सादिया बेगम बोल पड़ी, असल में मेरी बहू में इतना दिमाग है कि जब दो बड़े आपस में बात कर रहे हो तो बीच में नहीं बोलना चाहिए, इसलिए चुप है। जब हम लोग चुप करेंगी तो वो भी बोल पड़ेगी। अब इतना दिमाग तो है ना मेरी बहू में, अल्हम्दुलिल्लाह। वो जिस लहजे में बोल रही थी, सामने बैठी औरतों पर जैसे कि सांप चल रहे हो। वो तो अच्छे तरीके से जानती थी कि औरतें यहाँ पे परिचय से मिलने नहीं बल्कि बातें और तंज करने आई है। सादिया बेगम पहले से ही उनके तंज के तीरों का मुकाबला करने को तैयार थी और वो कर भी रही थी। सारी औरतें एक एक करके आई और लफाफा परिशे के हाथ में थमाने लगी। वो चुप करके वहीं बैठी रही, उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या कहना चाहिए या उसे कहना भी चाहिए या नहीं। वो बस आंखें नीचे किए वहीं पे एक मुजस्मा बनी बैठी रही। औरतें सब चली गई तो परीशा ने सारे लिफाफे उठाकर सादिया बेगम की तरफ बढ़ाए। मैं क्या करूं इनका, ये तुम्हारे अपने पास रखो, मुझे क्यों दे रही हो? उन्होंने सवाल किया तो वो फिर आगे से कहने लगी, मैं क्या करूंगी इनका, मुझे ज़रूरत नहीं है पैसों की, मेरे पास सब कुछ है, ये आप रख लें, आपके काम आएंगे। वो बहुत मासूमाना अंदाज में बोली तो सादिया बेगम से रहा नहीं गया, उसे अपने करीब किया और गले लगाया। हाय मेरा मासूम बच्चा, इंसान को कभी भी पैसों की ज़रूरत पड़ सकती है और वैसे भी ये तुम्हारी मुँह दिखाई है तो रखो तुम अपने पास। उन्होंने बहुत प्यार से परीशे को गले लगाया था। चलो जाओ, ये अपने कमरे में रख के आओ और उसके बाद तुम मेरे पास आओ, मुझे भी तुम्हें बहुत कुछ देना है। आखिर मैंने इतने अरमानों से अपनी बुरहान की बीवी के लिए इतना कुछ संभाल के रखा था, अब मौका मिला है उसको देने का तो मैं तुम्हारी इमानत तुम्हें दे दूं, फिर मैं बेफिक्र हो जाऊंगी। वो बहुत प्यार से कह रही थी। परीशे लिफाफा हाथ में पकड़कर कमरे की तरफ बढ़ने ही लगी थी कि जोरदार दरवाजे पर किसी ने धिक्का मारा, जैसे किसी ने दरवाज़ा तोड़ ही दिया हो। दरवाजे पर जोरदार आवाज़ आई। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे दरवाजे पर किसी ने जोरदार पत्थर मारा हो। हाय, ये मैंने क्या सुन लिया, ऐसा कैसे हो सकता है, कैसे कर सकते हो तुम लोग मेरे साथ ऐसा? हाँ बताओ ज़रा, मैं बहरी क्यों नहीं होगी ये सुनने से पहले? हाय अल्लाह, ये क्या हो गया, मैं इतनी पराई हो गई हूँ कि मुझे कुछ बताना भी ज़रूरी नहीं समझते तुम लोग। वो गुस्से से गराई थी। आप आए? सादिया बेगम ने उनको देखते ही अंदर बुलाया। वो तो मैं आऊँगी, मगर पहले ज़रा सादिया ये बताओ कि ये क्या कर रही हो तुम? आप बैठे, हम आराम से बात करते हैं। मैंने नहीं बैठना, मैं कोई पराई थी जो मुझे बताना ज़रूरी नहीं समझा? मुझे तो इन फसादी औरतों ने बताया कि सादिया बहू लाई है। क्या क्या सोचा था मैंने, मेरी अपनी कोई औलाद नहीं है, बुरहान को अपने बेटों से बढ़कर मैं समझती हूँ। सोचा था धूमधाम से बहू को लाऊंगी, ढोल शहनाई लेकर नाचते हुए बारात को घर लाऊंगी और उन औरतों के दिल जलाऊंगी, मगर ये देखो रात के सन्नाटे में बहू आ गई और पता भी नहीं चला। मैं तो सो रही थी, मुझे तो कमबख्त औरतों ने दरवाजे पर आके बताया कि सादिया बहू लाई है और मेरे तो पाँव के नीचे से ज़मीन ही किसी ने हटा दी। मतलब मैं इतनी पराई हो गई हूँ कि तुमने मुझे बताना भी ज़रूरी नहीं समझा। वाह सादिया वाह, आफरीन हो तुम पर। वो बहुत गुस्से से बोल रही थी। सादिया बेगम उन्हें समझाने में मसरूफ़ थी कि इतने में सामने से परीशे आई। जैसे ही फातिमा खाला ने परीशे को देखा, पहले तो अपना हाथ सर पर ले जाकर साया करके उसे देखा ऊपर से नीचे तक। थोड़ी देर देखने के बाद वो सादिया बेगम से बोली, वैसे देखने में तो बहुत प्यारी है। बुरहान आके आया और फातिमा खाला को सलाम करने लगा। वालेकुम सलाम बेटा, जीते रहो खुश रहो, तुम्हारी माँ ने तो मुझे बेगाना कर दिया है, मगर मैं क्या करूं, मेरा तो दिल रुई जैसा नरम है, फिर से तुम लोगों की तरफ आन पड़ता है। वो बुरहान के सर पर हाथ रखते हुए कह रही थी। बुरहान ने जब पीछे मुड़कर देखा तो परीशे वहीं खड़ी थी। उसको आंखों से इशारा किया तो वो इशारा समझते हुए आगे बढ़ी और फातिमा खाला को सलाम करने लगी। बुरहान ने जैसे दिल में शुक्र अदा किया कि पहली बार इस लड़की ने कोई चीज़ तो समझी। वालेकुम सलाम बेटा, अल्लाह खुश रखे आबाद रखे, वैसे तो बहुत प्यारी हो माशाल्लाह, मासूम मेरी तरह दिखती हो। अल्लाह कोई पूछे सलीम साहब को, जब मैं भी घर में आई थी पहले दिन बड़ी मासूम थी, वो तो कुछ दिनों बाद अपनी जुबान दिखाई मैंने कि कितनी मासूम हूँ, लेकिन मैं लोगों को देखने में पहचान लेती हूँ कौन कैसा है कैसा नहीं। तुम तो वाकई में अच्छी लग रही हो, एक अच्छी इंसान, साफ दिल की, तुम मेरे जैसी नहीं निकलोगी, इतनी उम्मीद है मुझे। उनकी ये बातें सुन के बुरहान सादिया बेगम अपनी हंसी रोकने के लिए अपने मुंह पर हाथ रख लिया। परीशे वहीं खड़ी हुई उनको देखती रही। हाँ वैसे नाम क्या है तुम्हारा? उन्होंने परीशे से सवालात किए तो सादिया बेगम ने परीशे की जगह जवाब दिया, खाला परीशे नाम है।
اچھا، نام تو بڑا پیارا ہے تمہارا، لیکن سعدیہ میں نے تو سنا تھا کہ تم فیصل صاحب کے گھر سے لڑکی لائی ہو، لیکن ان کی تو کسی بیٹی کا نام پریشے نہیں ہے جتنا مجھے یاد پڑتا ہے۔ آپ کو یہ بھی یاد ہے کہ ان کی بیٹیوں کا نام کیا ہے؟ برہان حیرانگی سے سوال کر رہا تھا۔ ہاں تو کیا مطلب بوڑھی ہو کیوں بال سفید ہو کے، اس کا یہ مطلب کہ یاداشت بھی چلی گئی ہے کیا؟ الحمدللہ، تم جوانوں سے زیادہ تو مجھ بوڑھی کی یاداشت تیز ہے۔ جی وہ ان کی تایا ہے۔ او اچھا، میں بھی سوچوں میں نے اس کو کیوں نہیں دیکھا کبھی۔ اس کو گھر میں چھپا کے رکھتے تھے۔ چھپا کے؟ پریشے ان کی اس بات پر حیران ہوئی۔ بیٹا، ہیرا ہمیشہ چھپا کے رکھتے، اور تمہاری تائی امی؟ اللہ جھوٹ نہ بلوائے، بہت تیز عورت ہے، اچھے طریقے سے جانتی ہوں میں اسے۔ پریشے کا منہ اتر گیا۔ تائی امی لاکھ بری سے ہی، لیکن پریشے ان کی برائی برداشت نہیں کر سکتی تھی، تو وہ چپ کر گئی۔ سعدیہ بیگم نے فاطمہ خالہ کا تعارف پریشے سے کروایا۔ یہ ہمارے گھر کے برابر میں رہتی ہیں، جب ہم یہاں آئے تھے تو سب سے پہلے ہماری بات چیت انہی سے ہوئی تھی۔ انہیں ہم پڑوسی کم بلکہ اپنی فیملی کا حصہ سمجھتے ہیں۔ پریشے ان کے تعارف پر مسکرائی۔ ہائے اللہ، صدقے جاؤں، ویسے اللہ جھوٹ نہ بلوائے، زندگی میں پہلا کام تم نے اچھا کیا ہے سعدیہ۔ وہ کیا؟ سعدیہ بیگم نے سوال کیا تو ان کا منہ بن گیا۔ ارے صبر رکھو، بتا رہی ہوں، کہاں بھاگی جا رہی ہوں میں؟ تمہاری بہو بہت پیاری ہے ماشاءاللہ۔ اتنی پیاری بہو لا کے تم نے زندگی میں اچھا کام کیا ہے۔ سعدیہ بیگم ان کی اس بات پر کھلے دل سے مسکرائی۔ برہان وہی ان کے قریب کھڑا ان کی باتیں سن رہا تھا، مگر متوجہ وہ اس طرف نہیں تھا۔ اور دولہے میاں ادھر تو آؤ، اور تم بھی ادھر آؤ بیٹا۔ خالہ نے دونوں کو ایک ساتھ بلایا۔ دیکھو، مجھے ابھی تک نہیں پتا کہ تم دونوں کی شادی کن حالات میں ہوئی ہے، رات کے سناٹے میں ہوئی ہے تو ہو سکتا ہے یا ایسا ہی ہوگا کہ کسی مجبوری کے تحت ہوئی ہو، کیونکہ میں اس کو اچھے طریقے سے جانتی ہوں، یہ بیٹوں سے بڑھ کر ہے مجھے۔ لیکن بیٹا، اب تم لوگ میاں بیوی ہو، اور تم لوگ جانتے ہو اللہ پاک نے نکاح میں بہت برکت رکھی ہے۔ میں تم لوگوں کو دل سے دعا دینا چاہتی ہوں کہ اللہ تم دونوں کو ہمیشہ ایسے ہی خوش اور آباد رکھے، تم دونوں کے درمیان محبت پیدا فرمائے۔ ان کی اس بات پر سعدیہ بیگم نے زور سے آمین کہا، اور وہ جو دونوں ایک دوسرے کا چہرہ دیکھتے رہے، ان کی طرف سے آمین نہ پا کر فاطمہ خالہ نے تالی بجائی۔ تم لوگوں کو آواز نہیں آتی کیا؟ آمین کہنے سے کون سے تم لوگوں کے گناہ بڑھ جائیں گے؟ چلو دل سے آمین بولو۔ انہوں نے حکم کے انداز میں بولا تو دونوں نے آمین بولا، مگر شاید یہ آمین پہلے ہی ان کی قسمت میں لکھ دیا گیا تھا۔ جب سعدیہ بیگم، ان کے شوہر احمد شاہ اور برہان اس محلے میں آئے تھے تو وہ سب کے لیے بہت نئے تھے۔ ان کی زندگی ہرگز آسان نہ تھی، وہ لوگ بہت آسائشوں میں رہنے والے لوگ تھے، مگر احمد شاہ کو اس ماحول میں رہنے کی عادت تھی، کیونکہ وہ نسل در نسل امیر نہیں تھے۔ وہ بزنس انہوں نے اپنی دن رات کی محنت سے کھڑا کیا تھا، وہ بزنس جس کے لیے انہوں نے اپنی راتوں کی نیندیں حرام کی تھی، وہ بزنس آج ان کے پاس نہیں تھا۔ جب وہ وہاں رہنے آئے تھے تو اس گھر میں ان کے پاس کچھ موجود نہیں تھا، مگر سجاد اور اس کے والدین نے ان کی بہت مدد کی۔ سجاد کے والد احمد شاہ کے پاس ڈرائیوری کا کام کرتے، وہ لوگ غریب تھے، مگر پھر بھی احمد شاہ نے سجاد کو برہان کے ساتھ اسکول میں داخلہ کروایا۔ وہ فیس افورڈ نہیں کر سکتے تھے، تو احمد شاہ نے خود ہی سجاد کا داخلہ اس ہائی لیول اسکول میں کروایا تھا۔ احمد شاہ کے بہت سارے احسان تھے ان پر۔ جب ان سے سب چیزیں چھین لی گئی اور وہ روڈ پر آ گئے تو سجاد کے والد تھے، ان کو بہت منتوں سے اپنے ساتھ چلنے کا کہا، مگر وہ کسی پر بوجھ نہیں بننا چاہتے تھے۔ وہ بچپن سے بہت خوددار آدمی تھے۔ انہوں نے سجاد کے والد سے کہا کہ اگر ان کی نظر میں کوئی کرائے کا گھر ہو تو وہ وہاں پہ رہ لیں گے، وہ کام کر کے کرایہ ادا کر دیں گے۔ تو ان کی اس بات پر سجاد کے والد کی آنکھوں میں بے اختیار آنسو بھر آئے۔ برہان تب بہت چھوٹا تھا، اس کی عمر تقریباً 13 سال تھی۔ اس کے والدین کو اگرچہ اس ماحول میں رہنے کی عادت تھی، مگر برہان کو ہرگز نہیں تھی۔ سجاد کے والد نے ان کو اپنے گھر کا نیچے والا پورشن دیا۔ احمد شاہ اسی شرط پر ان کے گھر آئے تھے کہ وہ ان سے ماہانہ کرایہ وصول کریں گے۔ مجبوراً سجاد کے والد کو یہ شرط ماننی پڑی۔ جب وہ وہاں گئے، سجاد کے والد نے پہلے ہی صفائی کروا دی تھی۔ سجاد کی والدہ بھی ایک بہت اچھی خاتون تھی، ان لوگوں نے بہت ساتھ دیا تھا۔ احمد شاہ، سعدیہ بیگم اور برہان۔ سعدیہ بیگم پیشے سے فیشن ڈیزائنر تھی، ان کی آدھی زندگی امریکہ میں گزری تھی، وہیں پر ہی احمد شاہ سے ان کی ملاقات ہوئی۔ شادی کے بعد وہ پاکستان ہمیشہ کے لیے شفٹ ہوگی۔ وہ اپنے والد کے ساتھ کبھی کبھار پاکستان آیا کرتی، ان کے والد پاکستانی تھے اور ان کی ماں کینیڈین۔ ان کی زندگی بہت اچھی تھی، احمد شاہ ان سے بہت محبت کرتے۔ احمد شاہ کے والد نے 2 شادیاں کی تھی، ان کی پہلی شادی سے ان کو ایک بیٹا تھا جو احمد شاہ تھا، اور ان کی دوسری شادی سے انہیں 2 بچے تھے، ایک بیٹا ایک بیٹی۔ بیٹے کا نام کبیر شاہ اور بیٹی کا نام سونیا شاہ۔ احمد شاہ نے کبھی ان سے ستیلو سلوک نہیں کیا تھا، وہ ہمیشہ انہیں اپنے سگے بہن بھائی سمجھتے۔ سارا بزنس احمد شاہ سنبھال رہے تھے۔ احمد شاہ کے والد نے مرنے سے پہلے جائیداد کا بٹوارا کیا، جس میں سے 50% احمد شاہ کے نام تھا، 25% سونیا شاہ کے نام اور 25% کبیر شاہ کے نام۔
सोनिया ने एक तुर्की लड़के से शादी करके तुर्की के शहर अंगराम में शिफ्ट होगी, मगर कबीर शाह और अहमद शाह पाकिस्तान में ही रहते। अहमद शाह कबीर शाह से उम्र में 6 साल बड़े थे। वो हमेशा बहुत मोहब्बत का इजहार करते, मगर कबीर शाह दिल में अहमद शाह से नफरत करते, क्योंकि अहमद शाह हर लिहाज से कबीर शाह से बेहतर थे। वो चाहे स्टडी हो, बिजनेस हो, लुक्स हो, पर्सनैलिटी हो या जहानत, अहमद शाह का कोई मुकाबला नहीं था। जब भी कहीं भी जिक्र होता तो अहमद शाह का होता, बाद में कबीर शाह को याद किया जाता। इस बात से वो बचपन से ही अहमद शाह को नापसंद करते, मगर ये नापसंदीदगी तब नफरत में तब्दील हुई जब कबीर शाह को कॉलेज में एक लड़की पसंद आई। वो काफ़ी सीरियस थे, उनसे बहुत मोहब्बत करते। वो काफ़ी सीरियस थे उस लड़की के बारे में। वो लड़की भी उनसे बात करती। बात तो तब खुली जब कबीर शाह ने उसे प्रपोज किया और अपनी मोहब्बत का इजहार किया। तब ये चीज़ जाहिर हुई कि वो लड़की कबीर शाह से मोहब्बत नहीं बल्कि उनके भाई अहमद शाह की मोहब्बत में गिरफ्तार थी। वो कबीर शाह से बात इसीलिए करती ताकि उनके ज़रिए अहमद शाह के करीब रह सके। जब ये बात उन्हें पता चली तो उस दिन ये नापसंदीदगी नफरत में तब्दील हो गई। कबीर शाह की ज़िंदगी का एक ही मकसद था कि बस अहमद शाह को किसी भी तरह बर्बाद करना। अहमद शाह के हाथों एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आया, बहुत सारे लोग उस प्रोजेक्ट के पीछे थे। उस वक्त अहमद शाह बिजनेस में अपना नाम बहुत कमा चुके थे और कबीर शाह बिजनेस में अभी नए एंटर हुए थे। वो एक ज़मीन थी जिसकी कीमत करोड़ों में थी। लोग मुंह मांगी रकम देने को तैयार थे, मगर अहमद शाह की एक जुबान होती। उन्होंने सबसे पहले एक अमेरिकन बंदे से जुबान की हुई थी कि वो ये ज़मीन उन्हीं को देंगे। हालांकि लोग उनकी दुगनी कीमत देने को तैयार थे, मगर अहमद शाह ने जुबान कर दी तो कर दी। जब ये बात कबीर शाह के इल्म में आई तो उनको तब समझ आया कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। कबीर शाह नहायती शातिर इंसान था। वो अच्छे तरीके से जानता था कि अगर इस बार वो नाकाम हुआ तो वो कभी अहमद शाह को नहीं गिरा सकता। अहमद शाह कबीर शाह पर बहुत भरोसा करते। कबीर शाह ने कुछ दावेदारों से जो उस जमीन को लेना चाहते थे उनसे वादा किया, मगर उन्होंने ईमेल के जरिए उन सबको मेल भेज दिया जिसमें उन्होंने उस जमीन की कीमत करोड़ों में लिखी थी और ये मेल अहमद शाह के ऑफिशियल अकाउंट से भेजी गई थी। सबने ये सोचकर रकम देने के लिए तैयार हो गए कि अहमद शाह ने ही उनको भेजी है। जब रकम सारे लोगों ने भेजने के लिए अकाउंट मांगा तो कबीर शाह ने बड़ी चालाकी से अहमद शाह के नाम पर एक अकाउंट खुलवाया और उस अकाउंट को खुफिया रखा। अहमद शाह के इल्म में ये चीज़ नहीं थी। उन्होंने सारे दावेदारों से करोड़ों में रकम लेकर उस अकाउंट में ट्रांसफ़र करवाने को मेल सेंड की और जैसे ही उनके पास मेल गई उन सब ने फौरी तौर पर पैसे उस अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा दिए जो डॉलर्स की सूरत में थे। चंद ही लम्हों में उस अकाउंट में करोड़ों रुपए ट्रांसफर हो गए। बिजनेस की दुनिया में अहमद शाह का बहुत बड़ा नाम था और सब अच्छे तरीके से जानते थे कि वो बहुत ईमानदार इंसान है। तो सबने आंखें बंद करके बगैर तस्दीक की अपनी रकम जमा करवा दी। जब सब लोगों ने पेपर्स का मुतालबा किया तो कबीर शाह ने बड़ी चालाकी से पेपर्स उस ज़मीन के बनवाए। अहमद शाह के इल्म में ये चीज़ें नहीं थी और उन दिनों वो मुल्क से भी बाहर थे और इसी बात का फ़ायदा कबीर शाह ने उठाया था। ए ज़िंदगी तुझसे क्या गिला करें, हम तो किसी पराये से भी शिकवा नहीं कर सकते। हमने सोचा कि हमें खुद को दुश्मनों से बचाना है, मगर जब अपने ही दुश्मन बन जाए तो हम खुद को किन से बचाएं। ए ज़िंदगी ये चीज़ सिखा दे कि जब अपने दुश्मन बन जाए तो इंसान किसके पास जाए। कबीर शाह ने बहुत चालाकी से उस प्रॉपर्टी के फेक पेपर्स बनवाए। कबीर शाह अहमद शाह के साइन कर सकते थे, उनमें उन्होंने महारत हासिल की थी। अहमद शाह उल्टे हाथ से लिखते थे और उनकी यही चीज़ कबीर शाह में भी थी। कबीर शाह बचपन से अहमद शाह जैसा बनना चाहते थे, तो बचपन से ही उनकी तरह बनने की कोशिश में उनकी बहुत सारी चीज़ें वो इख्तियार कर चुके थे, मगर फिर भी वो अहमद शाह नहीं बन पाए। इसी बात का अफसोस था उनको, इसी बात का गुस्सा था और इसी बात ने उनको नफरत तक पहुँचा दिया। उन्होंने वो पेपर सबको मेल कर दिए, ना किसी को पता चला, ना किसी को खबर हुई और अपनों ने ही पीठ पर खंजर घोंप दिया। उन दिनों अहमद शाह पाकिस्तान में अपनी बीवी और बच्चों के साथ वक्त गुजार रहे थे। बुरहान बिल्कुल अहमद शाह की तरह था, उनकी तरह ज़हीन, दिखने में स्मार्ट, ईमानदार, मेहरबान, अपनी माँ के मुकाबले में अपने बाप से ज़्यादा करीब। बुरहान को बचपन से ही अहमद शाह ने बहुत सी चीज़ें सिखाई थीं, जिसमें फुटबॉल, हॉर्स राइडिंग, क्रिकेट सब शामिल था। बुरहान बचपन से ही बहुत कामचोर था। वो अपना काम भी खुद ना करता, पानी पीने के लिए भी उसे कोई सर्वेंट चाहिए होता और यही बात थी जो अहमद शाह को बुरहान की पसंद नहीं थी। वो उससे बहुत प्यार से समझाते, जब तक वो अहमद शाह की नज़र में रहता एक गुड बॉय बन के रहता और जैसे ही उनकी नज़रों से ओझल होता तो फिर से वही काम शुरू, वो फिर से अपने कामों के लिए किसी को बुला लेता। सादिया बेगम एक बहुत अच्छी बीवी, एक अच्छी माँ, सब कुछ थी। सादिया, कल मुझे अमेरिका जाना है, प्रॉपर्टी के ऑफिशियल पेपर्स उनके मालिक के हैंड ओवर करने। जी ठीक है, तुम खुश हो मेरे साथ। सादिया अहमद शाह की उस बात पर हैरान हुई और फिर मुस्कुराई। वो अपने कपड़े तय कर रही थी। सादिया बेगम अपना काम खुद करती थी और ये आदत अहमद शाह में भी थी, मगर बुरहान पता नहीं किस पर गया था।
وہ کام کرتے ہوئے ان کی طرف متوجہ ہوئی۔ میں آپ کے ساتھ بہت خوش ہوں، اتنی خوش کہ میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتی۔ تم یہ نہیں سوچتی کہ میں کتنا بے وقوف ہوں، میں گھاٹے کا سودا کرتا ہوں، حالانکہ اس زمین کی مجھے کروڑوں میں قیمت مل رہی ہے مگر میں اسے لاکھوں میں دے رہا ہوں۔ تم سوچتی تو ہوگی کہ تمہارا شوہر کتنا احمق ہے۔ وہ ان کی اس بات پر کھل کر مسکرائی۔ آپ کو پتہ ہے میں نے آپ سے شادی کے لیے کیوں ہاں کی؟ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ میں نے اس وجہ سے ہاں کی کہ آپ بہت ہینڈسم ہیں، کالج کی ساری لڑکیاں آپ پہ مرتی ہیں وغیرہ وغیرہ۔ وہ صوفے پہ بیٹھ چکے تھے اور سعدیہ بیگم کی بات سن رہے تھے۔ تو ہرگز نہیں، میں چاہتی تھی کہ میرا شوہر ایک ایماندار انسان ہو، میری بڑی خواہشیں نہیں تھی، میں نہیں چاہتی تھی کہ کوئی بنگلے والا، بڑی گاڑی والا، کسی امیر شخص سے میری شادی ہو۔ میں چاہتی تھی کسی ایماندار شخص سے میری شادی ہو، محبت کرنے والا، عزت دینے والا۔ اور دیکھے نا اللہ نے میری دعا کیسے قبول کر دی، مجھے ایک ایماندار شخص عطا کیا گیا، مجھے محبت کرنے والا شخص عطا کیا گیا، مجھے وہ شخص عطا کیا گیا ہے جو میری بہت عزت کرتا ہے۔ اور کہتے ہیں نا جب اللہ دیتا ہے تو بہترین دیتا ہے، اور آپ میرے لیے بہترین ہیں۔ احمد شاہ سعدیہ بیگم کی اس بات پر مسکرائے۔ اور ہاں ہینڈسم ہی ہے آپ، اوپر سے امیر بھی ہیں، تو جو مجھے نہیں چاہیے تھا وہ بھی مجھے مل گیا، تو پھر کیا حرج تھا آپ سے شادی کرنے میں؟ وہ اب شرارتی انداز میں کہہ رہی تھی۔ انہوں نے سعدیہ بیگم کا ہاتھ پکڑ کر انہیں اپنے قریب کیا۔ سعدیہ، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، تم میری شریک حیات ہو، میری زندگی ہو، بس مجھے کبھی چھوڑ کے مت جانا، میں نہیں برداشت کر سکوں گا۔ میرے لیے سب سے اہم تم ہو۔ اور ان کی اس بات پر سعدیہ بیگم کی آنکھیں نم ہونے لگیں۔ پوری دنیا بھی اگر آپ کے خلاف ہو نا احمد، تب بھی میں آپ کے ساتھ رہوں گی، چاہے تو آزما کے دیکھ لیں، مایوس نہیں ہوں گے آپ۔ ان کی بات میں ایک یقین تھا، ایک بھروسہ تھا۔ صبح کی کرنیں کمرے میں داخل ہو چکی تھی۔ احمد شاہ ایئرپورٹ جانے کے لیے تیار ہو چکے تھے۔ وہ گاڑی کی طرف بڑھنے لگے تو پیچھے سے ان کو آواز آئی۔ لال کلر کا جوڑا، کمر سے اوپر تک بال، ڈارک کلر کی لپسٹک، بالوں کو کھلا چھوڑا ہوا تھا، اور اس حلیے میں سعدیہ بیگم بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ سعدیہ بیگم بہت خوبصورت تھی، مگر لال جوڑے میں وہ الگ ہی قیامت ڈھاتی تھی۔ احمد آپ جا رہے ہیں نا، تو ہم لوگ بھی آپ کے ساتھ چلیں؟ وہ برہان کا ہاتھ پکڑتے ہوئے آگے بڑھی۔ اگر اس طرح تیار ہو کر میرے سامنے آؤ گی اور مجھے بولو گی تو میں کیسے منع کروں گا؟ اگر ابھی تو مجھے یہ بھی کہہ دو کہ احمد اپنی جان لے لے تو میں سامنے سے یہی جواب دوں گا، جو حکم آپ کا۔ وہ شرارتی انداز میں بولے تو سعدیہ بیگم ان کو گھورنے لگی۔ احمد بچہ کھڑا ہوا ہے، آپ کہیں بھی شروع ہو جاتے ہیں۔ ہائے اللہ بیگم، ابھی میں شروع کہاں ہوا ہوں، ابھی تو میں نے بس تعریف کرنا۔ وہ آگے بولنے ہی لگے تھے کہ سعدیہ بیگم نے ٹوک دیا۔ فلائٹ کے لیے اب آپ کو لیٹ نہیں ہو رہا؟ اوہ ہاں فلائٹ نکل رہی ہے، چلو کوئی بات نہیں، وہاں پہ تمہاری تعریف کر لوں گا۔ وہ یہ کہہ کر کار کا دروازہ کھولنے لگے اور گاڑی ایئرپورٹ کے لیے روانہ ہو چکی تھی۔ وہ لوگ فلائٹ میں بیٹھ چکے تھے۔ کچھ ہی گھنٹوں میں اس جہاز نے ان کو اپنی منزل تک پہنچا دیا۔ وہ سب ایئرپورٹ سے اپنے امریکہ والے گھر میں جانے کے لیے روانہ ہوئے۔ اتنے میں راستے میں ان کی گاڑی کو کسی گاڑی نے اوورٹیک کر کے روکا۔ وہ پولیس کی گاڑی تھی۔ احمد شاہ پہلے تو حیران ہوئے، پھر باہر نکلے۔ سعدیہ بیگم بھی پریشان ہوئی۔ احمد شاہ نے ان کا ہاتھ تھپ تھپا کر انہیں تسلی دی۔ دو آفیسر ان کی طرف آ رہے تھے۔ وہ آتے ہی انگلش میں ان سے بات کرنے لگے۔ ان کے پاؤں کے نیچے سے زمین تو تب نکلی جب انہیں یہ چیز پتہ چلی کہ وہ انہیں اریسٹ کرنے آئے ہیں۔ لیکن ہوا کیا ہے آفیسر، آپ بتائیں گے مجھے؟ آپ پولیس اسٹیشن چلیں، وہاں آپ کو سب پتہ چل جائے گا۔ پولیس اسٹیشن؟ بٹ آپ مجھے بتائیں، میں اپنی وائف اور بیٹے کے ساتھ ہوں۔ دیکھیں سر، ہم آپ کو بہت آرام سے کہہ رہے ہیں، آپ ہمارے ساتھ پولیس اسٹیشن چلیں۔ وہاں پر ان کی بات ہو ہی رہی تھی کہ اتنے میں میڈیا والے بھی وہاں پہنچ گئے۔ سعدیہ بیگم باہر نکلی اور احمد شاہ کی طرف بڑھی۔ برہان بھی سیٹ پر بیٹھتے ہوئے سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ وہ ڈر گیا تھا، اسے سمجھ نہیں آیا تھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ دیکھو تم برہان کو لے کر گھر جاؤ، میں دیکھتا ہوں کیا ہوا ہے، اور تم فکر مت کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ انہیں تسلی دیتے ہوئے آفیسر کے ساتھ چلنے لگے۔ پولیس کے ایک اہلکار نے ان کے ہاتھ میں ہتھکڑی لگائی۔ اچانک سے احمد شاہ کی نظر گاڑی میں بیٹھے اس بچے پہ پڑی جس کی آنکھیں نم ہو رہی تھی، اور وہ منظر بہت تکلیف دہ تھا جب ایک بیٹا اپنے باپ کو گرفتار ہوتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ برہان نے بھی اختیار دروازہ کھولا اور احمد شاہ کی طرف بڑھنے لگا۔ سعدیہ بیگم نے اپنے حواس پر قابو پاتے ہوئے برہان کو روکا۔ برہان مسلسل روئے جا رہا تھا۔ اس کی بس ایک ہی بات تھی کہ مجھے بابا کے پاس جانا ہے، یہ کیوں ان کو لے کے گئے ہیں، کیا کیا انہوں نے؟ مگر سعدیہ بیگم کے پاس اس کے کسی سوال کا جواب نہیں تھا۔ وہ تو خود اس حادثے سے ابھی تک باہر نہیں آئی تھی۔ وہ گاڑی میں بیٹھی ڈرائیور کو اشارہ کیا کہ وہ پولیس کی گاڑی کا پیچھا کر کے پولیس اسٹیشن لے جائے۔ ڈرائیور نے حکم مانتے ہوئے اپنی گاڑی پولیس کی گاڑی کے پیچھے لگائی۔ گاڑی پولیس اسٹیشن کے باہر رک چکی تھی۔ احمد شاہ کو ایک بند کمرے میں لے جایا گیا۔ سعدیہ بیگم نے ان کے پاس جانے کی کوشش کی، مگر ایک لیڈی آفیسر نے ان کو روک لیا۔ دیکھیں، میں آپ کو اندر نہیں
देखिए आप अंदर नहीं जा सकती, अलाउ नहीं है। क्या मतलब अलाउ नहीं है? आप लोगों ने अरेस्ट क्यों किया है उन्हें? आखिर उन्होंने ऐसा क्या किया है कि आप लोगों ने अरेस्ट किया? वो गुस्से से बोल रही थी। मुझे अंदर जाना है, मुझे अंदर जाने दे। उनका लहजा बहुत सख्त था। देखिए मैम, अंदर सिर्फ मुजरिमों को लेके जाया जाता है, हम आपको नहीं लेके जा सकते। मुजरिम? क्या मतलब है तुम्हारा? मुजरिम? मेरे शोहर ने कोई जुर्म नहीं किया, वो एक ईमानदार और अच्छे शख्स है। क्या पूरे बिजनेस मार्केट के लोगों को नहीं पता कि अहमद शाह कौन है? और उनको मुजरिम कह रही हो तुम? दिमाग दुरुस्त है तुम्हारा? वो गुस्से से गराई थी। बुरहान गाड़ी में बैठा था, वो सहम चुका था। उसकी आंखों से अभी चंद लम्हे पहले जो मंजर गुजरा था वही उसके सामने चल रहा था। अहमद शाह को कमरे में ले जाया गया। देखिए ऑफिसर, आप मुझे साफ साफ बताएं हुआ क्या है और मुझे यहाँ क्यों अरेस्ट किया गया है? अरे बताते हैं, इतनी जल्दी क्या है? ऑफिसर ने एक तंजिया अंदाज में कहा। क्या मतलब है आपका, इतनी जल्दी क्या है? आप मुझे रास्ते से अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन में ले आए और मुझे कह रहे हैं कि जल्दी क्या है? हर मुजरिम यही कहता है कि मैंने क्या किया है, लेकिन उसको पता होता है कि उसने क्या किया है। मुजरिम? मैं कोई मुजरिम नहीं हूँ, मुझे मेरे वकील से बात करनी है। कॉल मिलाए मेरे वकील को, उन्होंने बुलंद आवाज में कहा। देखिए अहमद साहब, हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं, आप हमें मजबूर मत करें कि हम आपके साथ बुरा सलूक करें। आपको थोड़ी देर में सब पता चल जाएगा, सब्र रखें। इतना कहकर वो ऑफिसर दरवाज़ा बंद करके बाहर की तरफ जाने लगा। उसी अंधेरे और एक डब्बे नुमा कमरे में अहमद शाह को तकरीबन 1 घंटे तक रखा गया। बाहर सादिया बेगम उनका इंतज़ार करती रही। इतने में उनका वकील आया तो सादिया बेगम उन्हें देखकर खड़ी हुई और उनसे सारा मामला पूछने लगी। सर पर असली बिजली तो तब गिरी जब उन्हें पता चला कि उनको फ्रॉड के केस में अंदर किया गया है। फ्रॉड? ऐसा नहीं हो सकता अहमद, ऐसा नहीं कर सकते। आप तो जानते हैं ना उन्हें। न्याजी साहब, ये एक झूठा इल्ज़ाम है। अहमद ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। न्याजी अहमद शाह के फैमिली वकील थे, उनके सारे छोटे मोटे केस वही देखा करते। देखो सादिया बेटा, मैं कोशिश करता हूँ अहमद से मिलने की और सब पता करने की, तुम सब्र रखो। और बुरहान? बुरहान कहाँ है? और उसी वक्त सादिया बेगम को बुरहान का ख्याल आया। इन सारी बातों में वो बुरहान को तो भूल ही चुकी थी। वो गाड़ी में था। बेहतर होगा तुम बुरहान को लेके घर जाओ, मैं यहाँ पे सब कुछ पता करके तुम्हें बताता हूँ। देखो बेटा, फिक्र मत करो, अल्लाह से दुआ करो, सब बेहतर होगा। वो ये कहकर आगे की तरफ बढ़ने लगे तो सादिया बेगम कुछ लम्हे वहीं खड़ी रही और उसी रास्ते को देखती रही जिस रास्ते से अहमद शाह को उस कमरे में ले जाया गया था। उन्होंने अपनी आंखें साफ की और गाड़ी की तरफ जाने लगी। वो अपना हाल ठीक कर चुकी थी क्योंकि वो बुरहान को परेशान नहीं कर सकती थी। बुरहान वहीं गाड़ी में सहमा हुआ बैठा था। बुरहान मेरा बच्चा, क्या हुआ है? उन्होंने बहुत नरम से लहजे में बुरहान को अपने करीब करते हुए कहा। अम्मी, ये बाबा को यहाँ क्यों लाए हैं और वो इस तरह उनको क्यों लेके जा रहे थे? वो उनको कोई गलत फहमी होगी, बस थोड़ी देर में ही वो बाबा को छोड़ देंगे और फिर बाबा घर आ जाएंगे। कैसी गलत फहमी? उसने सवाल किया तो सादिया बेगम के पास कोई जवाब नहीं था। देखो बेटा, ये बड़ों की बातें हैं तो हम बड़ों पे ही छोड़ दो। तुम चलो घर पे और खाना खा लो, सुबह से तुमने कुछ भी नहीं खाया। नहीं, मुझे बाबा से मिलना है, मुझे अभी उनसे मिलना है। वो जिद कर रहा था मगर सादिया बेगम उसे संभालने की कोशिश कर रही थी। क्या बाबा वापस नहीं आएंगे? बाबा, हम सब कभी नहीं मिलेंगे। बेख्तियार सादिया बेगम की आंखों से आंसू जारी हुए। उन्होंने बुरहान को अपने सीने से लगाया। ऐसे नहीं कहते बेटा, बाबा आ जाएंगे, जरूर आएंगे, मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं उन्हें लेके आऊंगी। अब घर चले और वहां पे खाना खा ले। वो वहीं चुप कर गया। पूरे रास्ते बुरहान चुप था। सादिया बेगम ने जोर से बुरहान का हाथ अपने हाथ में पकड़ा हुआ था। अलीना, खाना लगा दो। वो घर आते ही अपनी मुलाजमा से कहने लगी। मैम, वो सर। क्या तुम कुछ कहना चाहती हो अलीना? उन्होंने नरम से लहजे में उनसे सवाल किया तो वो बेख्तियार बोल पड़ी। वो अभी मैंने टीवी पर देखा कि उनको अरेस्ट किया जा रहा था तो। सादिया बेगम उसी वक्त चुप कर गई। कुछ लम्हे वो वहीं खड़ी रही, फिर आगे बढ़ते हुए अलीना को ताकीद की कि कोई भी इस बारे में घर में बात नहीं करेगा। अलीना ने हाँ में सर हिलाते हुए खाना लेने किचन में चली गई।